اقول ايه بس؟ جت النهايه السعيده وكل واحد طلع بحاجه حلوه الا انا خدت مقلب، انما ايه شكاوي. حد سامعني؟ هو انا لا مؤاخذه صدى ولا حاجه؟ الو الو عبروني، الو يا سكان الفضاء، الو يا ولا حد سامعني. Fazer o quê? Tá na hora do final feliz. Todo mundo se deu bem, menos eu. Eu não arrumei nada. Nem a raspa da panela. Alguém tá me escutando? Alô? Alô? Sou eu! Et voilà, évidemment, ça finit bien. Et comme toujours, tout le monde a eu ce qu'il voulait, sauf moi. J'ai rien gagné, moi. Rien du tout. Vous m'écoutez, oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus que l'écho de moi-même ou quoi? Coucou, hello! Je parle dans le beurre ou dans l'hyperespace, là? Coucou, c'est moi! Y a personne qui écoute. 喂，你點睇啊？真係歡樂今宵啊！個個都有獎金獎品，我就食白果，係乜嘢都冇，食白果連安慰獎都冇一份。喂，有冇人啊？咁算點啫？咁當我冇到啊？當我係孤魂野鬼啊 ？Hello，Hello， 喂，我究竟喺邊度啊？第五空間啊？喂，係我。Hvor er det typisk. Historien ender lykkeligt. Alle har fået en bid af kagen, men jeg får intet. Her er intet. Sig mig, hører I efter? Hvad tror I, jeg er? Et ekko eller sådan noget? Hallo? Hallo? Hvem snakker jeg med? Det tomme rum? Hallo? Det er mig! What do you say? It's happy ending time. Everybody's got a little taste of something, but me, I got nothing. I'm here with nothing. Anybody listening? It's like, what am I? An echo or something? Hello? Hello? Am I talking to what? Hyperspace? Hello, it's me. Nobody listens. Sillä viisiin. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Jokaiselle jotain paitsi minulle. Mä en sano mitään, yhtikäs mitään. Onks siellä ketään? Se on niinku... Ei, mikä mä oon? Kaiku vai? Haloo? Haloo? Mikä tää on? Hyperavaruus? Haloo? Mä täällä! Kukaan ei kuuntele. בעדתכם, הגיע הזמן לסוף שמח. כל אחד מקבל משהו, רק אני... לי אין כלום, שום דבר. מישהו מקשיב לי? מה זה, אני עד או משהו? הלו? הלו? אני מדבר כאן! Hallå, det är ni. Jæja, hvað segir þið? Allt fyrir vel að lokum, allir fá eitthvað fyrir sinn snúð nema ég fæ ekkert. Ég stend hér halslaus. Er ykkur að hlusta? Mér líður, hver er ég? Bergmál af sjálfum mér eða hvað? Halló, halló, er ég að tala við hvern? Út í geiminn, út í bláinn. Halló, hér er ég. Og enginn hlustar. Che ve ne pare? È il momento del lieto fine. Tutti hanno avuto una fettina di qualcosa tranne me. Io niente. Mi ritrovo con niente. C'è qualcuno in ascolto? È come... Ma che sono? Un eco per caso? Pronto? Pronto? A cosa sto parlando? All'iperspazio. Pronto, sono io. Nessuno mi ascolta. ハッピーエンドでみんなめでたしめでたしってか？じゃあ俺はどうなるんだよ俺は。ハッピーじゃねえぞ。おい、誰か聞いてるか？ちゃんとエコーかかってるか？おーいおーいここはどこ？俺は誰？おい聞いてる？誰も聞いてない。Не дейсіңдер, аяғы тәтті болды емес пе? Сонша уайымдадыңдар ғой. Меніңше қорқатын дәнеңе жоқ. Бірақ мен жалғыз қалдым. Жападан жалғыз! Естимесіңдер? Мынасы нес? Жаңғырғау деймін. Ей! Мен айдалада сөйлеп тұрмын ба? Бұл мен ғой. 은 жоқ. 아니 뭐야, 끝날 시간이라고? 모두 뭔가를 얻어가는데 난 아무것도 없어. 전혀 얻은 게 없다고. 거기 누구 없어요? 이게 무슨 꼴이람? 대답도 없는데. 이봐요. 내가 누구한테 짓거리지? 허공에 대고. 이봐요, 나예요. 아무도 안 들어. Ustedes, porque todo el mundo está contento menos yo. Aquí estoy sin nada. ¿Alguien me escucha? ¿Qué? ¿Soy un eco o algo así? ¡Hola! ¿Qué estoy hablando con qué? ¿El hiperespacio? ¡Ja! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡No! Jadi apa kata? Penamat yang gembira. Semua dapat sesuatu yang bagus kecuali saya. Saya tak dapat apa-apa. Saya di sini tak dapat apa-apa. Ada sesiapa dengar tak? Seolah-olah saya ni apa? Gema ke apa? Hello? Saya bercakap pada apa ni? Hyperwang? Hello? Ini saya. Tak ada siapa dengar. 你们来给我评评理啊！这是个什么世界嘛？每个人都开开心心的，只有我什么都没捞到，白玩了一场。哎，有人在吗？这算什么嘛？当我是假的？人都上哪去了 ？Hello？ 哎，这是哪儿？外太空吗 ？Hello？ Ja, nok en lykkelig slutt. Alle har fått det som de ville, bortsett fra meg. Jeg fikk ikke noe, jeg er helt tomhendt. Kan dere høre meg? Nå begynner jeg nesten å tro at jeg er et ekko. Hallo? Hva er det jeg snakker i? Hyperrommet? Hallo? Det er meg! Ce spuneți? E momentul finalului fericit. Fiecare a primit câte ceva, mai puțin eu. Eu n-am primit nimic. Mă aude cineva? E ca și cum ar fi un eco sau, mă rog, salut! Bună! Eu cu cine vorbesc?
Hvor vi singur? Hei, Jusen! Nu mă ascultă nimeni. Ну что, счастливый финал, да? Все довольны себе при своих. Каждый урвал себе кусочек счастья. А я? Что мне досталось? Ничего, абсолютно ничего. Стою как дурак с пустыми руками. Эй, меня вообще кто-нибудь слышит? Или разговариваю с собой? Что, эхо в пещере? Ау, ау. С кем я обращаюсь? А, в космос или другое измерение? Эй, это я, Ид. Помните такого? Нет? Отлично, меня никто не слушает. Srećan završetak. Svi su nešto dobili osim mene. Sluša li me neko ovde? Šta sam ja? Eko ili šta? Halo, halo, halo. Kome govorim? Govorim u svemir. To sam ja. Ma, nikome ne sluša. Vad tycker ni? Lyckligt slut, va? Ja, nu har alla fått ett litet smakprov på det, utom jag. Jag menar, jag har ingenting och då menar jag ingenting. Men lyssna allihop! Vad är jag? Är det någon slags eko eller vadå? Hallå? Hallå? Vem pratar jag med? Yttre rymden? Hallå, det är jag! Det är ingen som lyssnar. ดีไหมใครๆได้ดีกันหมดนอกจากตัวข้าอดทั้งเงินทั้งกล่อง มีใครฟังอยู่หรือเปล่าหรือข้าเป็นเสียงเอ็โคหรือไงเฮลโลจ่าจ้าข้าพูดอยู่กับใครเนี่ยกับเก้าอี้ว่างเหรอว่าไงไม่อยู่ฟังกันเลย Ну ось, щасливий фінал. Усі при своєму всі задоволені. Крім мене, я залишився з порожніми руками. Гей, мене хоч хтось слухає. Що таке? Я що, відлуня? Агов. Агов. Я взагалі такого говорю. У порожнечу. Агов, це я, Їд. Ні, мене ніхто не слухає.